በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ስለ tan ዲዳክሽን ፎርሙላ እናያለን። the integral tan nx dx is equal to tan the power of n minus 1x over n minus 1 minus tan n minus 2x dx ይሄ ፎርሙላ መያዝ አለባችሁ ግዴታ ለመስራት ማለት ነው። ለምሳሌ tan 4x ስንሰራ tan 4x dx ምንድነው ነው tan n minus 1 3x over n minus 1 3 minus the integral tan n minus 2 4 minus 2 square x dx አሁን እንሰራው ይሄው ብቻ ማለት ነው። we know that tan square x is equal to sec square x minus 1 so tan cube x over 3 minus the integral ይሄ ማለት sec square x minus 1 dx ነው። tan cube x over 3 minus ይሄ ማለት the integral of sec square x minus the integral of 1 dx ነው። tan cube x over 3 minus sec square x integration tan x minus 1 integration with dx x plus constant ያማል። b ላይ ደግሞ tan cube x dx አለ tan n minus 1 3 minus 1 square x 3 minus 1 2 minus the integral n minus 2 3 minus 2 1 tan x dx tan square x over 2 minus tan x ማለት sin x over cos x dx ነው። አሁን እቺኛው ብቻ ነው የምንሰራት the integral sin x over cos x let u is equal to cos x du minus sin x dx dx is equal to negative du over sin x so the integral sin x cos x u ነው times dx ደግሞ du over negative du over sin x ይሄ በዚህ ይጠፋል negative 1 over u du ይሄ ደግሞ negative ln of absolute value of u plus constant ይሄ ማለት negative ln u ማን ነው cos x ነው plus constant negative እዚህ ጋር መጣ ይችላል ሎጋሪዝም log k a ማለት log a the power of k ስለሆነ negative እዚህ ጋር ሲመጣ 1 over cos ይሆናል 1 over cos ደግሞ sec x ነው plus constant ነው ማለት ነው። ስለዚህ tan square x over 2 minus ይሄ ኢንተግራል ሲሆን ln absolute value sec x plus constant ይሄ ደግሞ ሪዳክሽን tan ነው ማለት ነው።